Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour commencer tout d'abord par un petit rappel. غادي نتفكروا داكشي اللي درنا آخر حصة. D'accord? Et pour continuer. Donc, on a fait l'adjectif possessif et l'adjectif démonstratif. Alors, pour vous faire un petit rappel, quels sont les adjectifs possessifs? Les adjectifs possessifs هما des adjectifs اللي كنعبروا بهم على شي حاجه كنمتلكوها. الا بغيت نقول بان مثلا الكتاب ديالي، كتابي، ولا محفظتي، ولا محفظتك، ولا محفظته. داكوغ دونك الا بغيت نعبر على شي حاجه ديال الامتلاك كنمتلكها انا ولا كيمتلكها هو ولا كتمتلكها انت. داكوغ دونك شنو هما هاد لي adjectifs possessifs اللي عندنا لو بروميير adjectif اللي هو mon. Donc, tout d'abord, pour suivre avec moi, vous prenez la page 96. La page 96. D'accord? Donc, les adjectifs possessifs, عندنا mon, ma, ton, ta, son, ça. Donc, mon فوقاش كنقولها mon فاش كيكون عندي مذكر مفرد masculin singulier. Quand j'ai un nom masculin singulier مذكر مفرد كنخدم معاه mon livre, mon cahier, mon cartable. D'accord? ما فوقاش كنخدمها ما فاش كيكون عندي un nom féminin singulier مؤنث مفرد متروس. D'accord? ما غاديش نقول montrous mais غنقول متروس حيت مؤنث parce que c'est féminin donc متروس. mon livre حيت مذكر ما غنقوليهش ما livre. D'accord? هاد مون وما فاش كنهضر انا على راسي مون ديالي. داكوغ فاش كنبغي نقول لك ديالك انت فاش كنكون كنهضر مع شي واحد كنقولوا ديالك انت pour parler avec quelqu'un ou là pour utiliser la deuxième personne du singulier كنقول ton ديالك ton livre ما غنقوليهش ta livre لحقاش مذكر. دونك فاش كيكون عندي un nom singulier masculin كندير ton ديالك انت فاش كنهضر مع شي واحد انت. فاش كيكون عندي ان نون فيمينان سينغوليي مؤنث مفرد كنقول لك ديالك كنقول لك تا تروس. داكوغ تا. فاش كنبغي نهضر على شي واحد اللي ما كاينش غائب في لا ترويزيام بيرسون دو سينغوليي كنخدم سون و سا. سون عاوتاني فاش كيكون عندي مفرد مذكر و سا فاش كتكون عندي مؤنث مؤنث مفرد. Donc sont pour un nom masculin et singulier et ça avec un nom féminin singulier. D'accord? Donc هادو ديال المفرد mon ma ton ta son ça. هادو ديال المفرد. فاش كيكون عندي الجمع plusieurs objets. D'accord? Et bien sûr هنايا باش تفهموا فاش كيكون غير شخص واحد اللي كيهضر مثلا un seul بوسيسور شخص واحد اللي كيهضر ماشي حنا بزاف بينا اللي كنهضروا انا بوحدي كنهضر كنقول مون ما طون تا سون سا فاش كتكون عندي المفرد. فاش كيكون شخص واحد اللي كيهضر داكوغ شخص واحد اللي كيهضر مي هاد المره كنهضر على بزاف د الحاجات اللي كنمتلكهم ولا بزاف د الحاجات اللي كتمتلكهم انت ولا بزاف د الحاجات اللي كيمتلكهم هو. داكوغ بزاف د الحاجات واللي كيهضر واحد كيقول مي ليفر فاش كيكون عندي لو نون بلوريال سينغوليي. داكوغ كندير مي ليفر. وفاش كيكون عندي بلوريال فيمينان حتى هي مي. دونك فاش كيكون عندي الجمع بلوريال فاش كيكون عندي بزاف د الحاجات كنهضر عليهم كنقول مي. فاش كتكون عندي بزاف د الحاجات كنهضر عليهم كتمتلكهم انت كنقول لك تي كو سا سوا مؤنث ولا مذكر فيمينان او ماسكولين تي. شي حاجه ديالو هو اللي غائب وبزاف د الحاجات جمع بلوريال كنقول سي كو سا سوا فيمينان او بيان ماسكولين كو سا سوا مؤنث ولا مذكر. داكوغ هذه الحاله الاولى. كيف ما كنت شرحت لكم كاينين جوج الحالات. الحاله الاولى فاش كيكون غير شخص واحد اللي كيهضر ان سول بوسيسور شخص واحد اللي كيهضر معاك فاش كتكون عند غير حاجه وحده كنمتلكوها وكيهضر معاك فاش كتكون بزاف د الحاجات كنمتلكوهم plusieurs objets. داكوغ. الحاله الثانيه هي فاش كيكونوا plusieurs personnes qui sont en train de parler.
plusieurs personnes بزاف ديال الاشخاص اللي كنهضروا ما كنهضرش غير انا الاستاذ مثلا بوحدي مي كنهضر انا مع آية مع نورا ايتترا كنهضروا مع واحد الشخص فاش كنكونوا بزاف بينا عندنا جوج الحالات الحاله الاولى فاش كنكونوا كنهضروا على ان سول اوبجي شيء واحد اللي كنمتلكوه ولا كتمتلكوه ولا كيمتلكوه ان اوبجي كنقول لك نوتر ما كنقولش مون حيت بزاف بينا ما غنقولكش مثلا les élèves qui parlent est-ce qu'ils vont dire mon livre لا حيت هما بزاف بيهم غيقولوا notre livre d'accord notre فاش كتكون عندي بزاف د الحاجات بزاف بينا كنهضروا باردون وحاجه وحده singulier notre livre هاد لو نون هذا il est singulier notre trousse singulier que ça soit مؤنث او مذكر masculin ou féminin كنخدم notre فاش كنهضر مع شي واحد مع بزاف د الناس مثلا انا فاش غادي نهضر معكم نتوما في لا كلاس واش كنقول لكم prenez ton cahier ولا prenez ton livre لا كنقول لكم prenez votre livre حيت نتوما بزاف بيكم وكنهضر على ان سول ليفر داكوغ ولا كنقول لكم prenez votre trousse ما نقول لكمش prenez ton trousse ولا ta trousse داكوغ باسكو نتوما بزاف بيكم كنقول prenez votre trousse ولا مثلا غنقول ils prennent leur livre حيت هما بزاف بيهم داكوغ leur فاش كيكونوا هما كنهضر عليهم غائبين وبزاف بيهم ماشي غير واحد que ça soit masculin ولا féminin داكوغ دونك الحاله الثانيه هي فاش كيكونوا بزاف د الحاجات بزاف د الناس اللي كيهضروا وبزاف د الحاجات اللي كاينين كنقول نو ليفر نو ديالنا نو ليفر و ليفر pluriel jamais d'accord نو تروس ديالنا حنا بزاف بينا ولي تروس بزاف jamais pluriel que ça soit مؤنث ولا مذكر que ça soit féminin ou masculin فاش كنهضر معكم بزاف بيكم نتوما وبزاف د الكتوبه كنقول لكم prenez vos livres حيت pluriel vos trousses حيت pluriel que ça soit masculin ou bien féminin que ça soit مؤنث ولا مذكر ولا غنقول ils prennent leur livre leur هنا تزادت ليها واحد الاس الا لاحظتوا هنايا ما كايناش اس هنا كاينه اس علاش حيت هاد لو نون هذا pluriel هذا singulier donc leur sans s هذا pluriel leur avec s donc هذا pluriel leur avec s leur trousse زادت اس par rapport لهنا حيتاش pluriel leur trousse d'accord donc عندنا الحاله الاولى فاش كيكون اوبجي واحد دونك عندنا مون ما طون تا سون سا على حساب واش مؤنث ولا مذكر داكوغ هنا فاش كيكون عندي لو نون اللي موراه singulier مفرد داكوغ لو نون اللي مور هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف فاش كيكون مفرد كنخدم مون ما طون تا سون سا على حساب واش مؤنث ولا مذكر اسكو سي كلير فاش كيكون واحد كيهضر ان سول بوسيسور داكوغ واحد اللي كيهضر على ان سول اوبجي فاش كيكون عندنا هاد لو نون هذا singulier دونك كنخدمو مون ما طون تا سون سا فاش كيكون عندنا ان سول بوسيسور ولكن لو نون اللي مور هاد لي زادجيكتيف il est pluriel jamais كنخدم مي تي سي الحاله الثانيه فاش كيكونوا عندنا بزاف د الناس اللي كيهضروا plusieurs personnes ولكن كيهضروا على ان سول اوبجي يعني لو نون اللي مور لادجيكتيف il est en singulier مفرد كنخدم notre votre et leur d'accord فاش كيكونوا بزاف الناس اللي كيهضروا وكيهضروا على بزاف د الحاجات سيتادير هاد لو نون لي مور لادجيكتيف pluriel كنخدم نو ولا فو ولا leur ديالي ديالك دونك ديالي ديالك ديالو ديالي ديالك ديالها ديالنا لا دياولي داكوغ حيت بزاف دياولك دياولو داكوغ ديالنا باردون ديالنا ديالكم ديالهم دياولنا دياولكم دياولهم d'accord donc ça c'est les adjectifs possessifs
شي حاجه كنبغي نعبر على شي حاجه اللي كنمتلكها، ولا كنبغي نهضر مع شي واحد على شي حاجه اللي كيمتلكها هو، ولا شي واحد غائب كيمتلك شي حاجه. دونك mon ma ton ta son ça mes tes c'est ولا notre votre leur nos vos leur. دونك هادو هما لي زادجيكتيف possessifs ديال الملكيه. Donc les adjectifs possessifs indiquent qu'un être ou un objet appartient à quelqu'un ou à quelque chose. Les formes de l'adjectif possessif varient avec le genre et le nombre de l'objet possédé avec la personne du possesseur. C'est-à-dire على حساب le genre اللي هو واش مؤنث ولا مذكر féminin ou masculin, et le nombre, est-ce que c'est pluriel ou bien singulier, جمع ou مفرد. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à l'adjectif démonstratif. Donc, l'adjectif démonstratif, les adjectifs démonstratifs, هما أسماء الإشارة. D'accord? Les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif sert à montrer les êtres ou les objets. فاش كنبغي نشير لشي واحد ولا لشي حاجة. هما les adjectifs démonstratifs. Et l'adjectif démonstratif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte et qu'il détermine. C'est-à-dire كيتصرف معاه على حسب le genre واش masculin ou féminin et le nombre واش مفرد أو جمع singulier ou pluriel. Donc les adjectifs démonstratifs que nous avons sont, il a qu'un au singulier, nous avons ce, هذا, d'accord? Le masculin. Donc, écoutez, donc pour l'adjectif démonstratif, si nous avons un nombre singulier, c'est-à-dire mufrad, d'accord, avec un nom masculin, كنبغي نشير لشي واحد مذكر, masculin et singulier, مفرد. فاش كنبغي نشير لشي واحد ولا لشي حاجة مذكر masculin et singulier مفرد, كنقول ce, هذا, d'accord. هذا فاش كتكون قدامه une consonne ou bien un H aspiré بحال ce cahier ولا ce hérisson. هاد ال H elle est aspirée, d'accord. كيف ما كنت قلت لكم واخا كيكون عندنا masculin et singulier مذكر ومفرد, ولكن هذيك الكلمة كتبدا ب H muet ولا une voyelle كنكتب CET set. واخا masculin واخا مذكر كنكتب غير تي وحده set, ما نقولش ce enfant ولا ce homme, ما يمكنش, غنقول cet enfant cet homme. إلا كانت consonne ce, d'accord. إلا كانت une voyelle ولا H muet كنقول set, ما يمكنليش نقول ce homme ولا ce enfant, d'accord. bien. إلا كان هذاك اللي كنشير ليه singulier مفرد و féminin مؤنث كنقول cette بدو تي e, cette table, cette école, cette fille, cette histoire, d'accord. c'est e de t. donc فاش في المفرد فاش كنبغي نشير لشي حاجه singulier مفرد عندنا ce ولا cet ولا cette, d'accord. فاش كنبغي نشير لشي حاجه جمع pluriel فاش كيكون masculin ولا féminin كنخدم سي بسي او اس, هؤلاء, d'accord. c'est ces villages, ces héros, ces élèves, d'accord. ces étrangers, ces tables, ces écoles, ces histoires, d'accord. donc pluriel, masculin et féminin, j'utilise ces, d'accord. bien. Maintenant, on va faire les exercices qu'on n'a pas terminés la dernière fois. Dans les phrases suivantes, remplace les articles définis et indéfinis par les adjectifs possessifs. Alors, شنو هما les articles définis et indéfinis اللي كنا شفنا؟
حنا شفنا article défini هي المعرفة و indéfini هي النكرة. عقلتو؟ المعرفة هي le, la, les و الapostrophe. والنكرة هي un, une et des. عقلتو؟ Donc, dans ces phrases, on doit d'abord souligner les articles définis ou bien indéfinis et les remplacer par des adjectifs possessifs. Les huma mon, ma, ton, ta, son, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. D'accord? Alors, on va commencer par la première phrase. La première phrase. Le livre est très intéressant. Il est où l'article défini ou bien indéfini? L'article que nous avons ici, c'est le. Le, est-ce que c'est un article défini ou bien indéfini? Le, c'est un article défini, mu'arraf. Le livre est très intéressant. Alors le, je dois la remplacer par un adjectif possessif. Alors je dois voir, باش نعرف أنا شمن adjectif possessif غادي ندير، خصني نشوف le nom اللي موراها. Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il est féminin? Est-ce qu'il est pluriel? D'accord? خصني نشوف هاد le nom اللي موراه واش مفرد ولا جمع، واش مؤنث ولا مذكر. Donc livre, livre, un livre, le, donc livre, donc مذكر pardon, donc masculin et singulier مفرد le. Donc le, il y a un adjectif possessif غتجي معاها. يجي معاها l'adjectif possessif ديال masculin singulier. Donc mon livre est intéressant, est très intéressant. Bien. Alors, la maison est petite mais agréable. Il est où l'article ici que je dois souligner? L'article c'est là. Est-ce que c'est un article défini ou indéfini? C'est un article défini, mu'arraf. Donc le nom, il est féminin, mu'annath, et singulier. D'accord? Donc quel est le pronom possessif ou bien l'adjectif possessif que je dois utiliser? C'est ma. Féminin, singulier. Donc ma maison est petite mais agréable. Les gâteaux sont délicieux. Alors, les, c'est un article défini, mu'arraf. Gâteau, donc ce sont des gâteaux. Donc non, pluriel, masculin. Donc je vais dire mes gâteaux. D'accord? Mes gâteaux sont délicieux. Ou bien, donc la dernière phrase, des. Des, c'est un article indéfini. Enfant, c'est pluriel singulier. Pluriel masculin. Donc, je vais dire mes enfants jouent à cache-cache. D'accord? هنايا إلا اعتبرنا بأن شخص واحد اللي كيهضر. d'accord. إلا بغينا نعتبروا بأنه بزاف د الأشخاص اللي كيهضروا. par exemple ici masculin singulier ولكن بزاف د الأشخاص اللي كيهضروا. donc ils vont dire normalement notre livre est intéressant. إلا كانوا هنا بزاف د الأشخاص اللي كيهضروا avec pour une chose ici qui est au singulier féminin, ils vont dire mais. إلا كانوا بزاف د الأشخاص اللي كيهضروا ils vont dire no. علاش؟ لحقاش pluriel singulier. إلا كانوا هنا بزاف د الأشخاص اللي غيهضروا pluriel singulier ils vont dire non. Est-ce que c'est clair? donc جوج الحالات نقدروا نعتبروا جوج الحالات على حسب ليكا اللي اختارينا حنايا. donc بجوجهم صحاحين اللي درتو صحيح. Le deuxième exercice. Remplace les pointillés par l'adjectif possessif qui convient. Donc les pointillés هو هاد الفراغ النقط اللي هنايا. خصنا نعمروهم بالadjectif possessif qui convient. Alors, amis ne sont pas marocains, ils sont tunisiens.
j'ai fait leur connaissance dans une fête. Donc, je dois voir le nom. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Donc, ami هنايا غير ب-es في الآخر. Donc, c'est masculin, مذكر. Et avec s, c'est جمع. D'accord? وخصني نشوف الجملة كاملة باش نعرف واش بزاف د الناس اللي كيهضروا ولا واحد اللي كيهضر. باش غنعرفها هنايا كتبين لينا ils sont tunisiens, j'ai fait leur connaissance dans une fête. J'ai دونك شخص واحد اللي كيهضر. دونك غيقول لينا mes amis, ما غيقولش لينا nos amis لحقاش غير واحد اللي كيهضر. وكانوا هنايا كاتبين لينا نو غنديروا هنايا nos amis, ولكن هما كاتبين لينا غير j'ai fait. دونك غير شخص واحد اللي كيهضر. دونك هنا غنكتبوا mes amis, أصدقائي ديالي. D'accord? Bien. La deuxième phrase. Camarade Rachid et ami Leïla m'ont rendu visite hier soir. Ils m'ont dit que la veille, parents étaient malades et qu'ils étaient restés à chevet. Bien. Donc هنايا أول حاجة نشوفو شحال من واحد كيهدر. في نظركم شحال من واحد كيهدر؟ Donc, camarades, Rachid et ami Leïla m'ont rendu visite hier. هنا عندنا m'ont M. Donc غير واحد اللي كيهدر. وكانوا بزاف ديال الناس كيهضروا غيقولوا nous ont rendu visite hier soir. D'accord? عاوتاني ils m'ont dit. وكانوا بزاف د الاشخاص يقولوا ils nous ont dit. D'accord? Donc هنا اكتشفنا بان شخص واحد اللي كيهضر. Bien. Alors, le premier nom. Camarade Rachid. On doit voir est-ce que ce nom il est, ou bien ce groupe nominal il est masculin ou bien féminin. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Donc camarade Rachid. Rachid donc c'est masculin. Et Rachid واحد donc c'est singulier. Donc je vais dire mon camarade Rachid est ami Leïla. Donc mon ami féminin, Leïla féminin, donc mon ami Leïla. علاش هنا ما درتش ليها ما امي؟ علاش ما درتش ما؟ لحقاش كتبدا بون فويل. فاش كيكون لو نون كيبدا بون فويل ولا باش ما غنديرش ليه ما، دائما كندير ليه مون. داكوغ؟ دونك وكان كانت شي féminin واحد اخر كيبدا بون كونسون كنت غندير ما، ولكن باسكو لو نون كومونس بار اون فويل اللي هي ا كنخليها مون. D'accord? M'ont rendu visite hier soir. Ils m'ont dit que la veille, parents étaient malades et qu'ils étaient restés à chevet. Donc هنايا parents ما نهضرش على لي parents ديالي انا، مي راه رشيد وليلى. D'accord? كيهضروا ليا على لي parents ديالهم هما. Donc ils m'ont dit que la veille leurs parents, حيت parents هنايا pluriel et masculin. Leurs parents. Leur ديال رشيد وديال ليلى. Donc les parents de رشيد وليلى، الآباء ديال رشيد، الوالدين ديال رشيد وليلى. Donc leur avec S. Leurs parents étaient malades et qu'ils étaient restés à leur chevet. D'accord? حيت هما بزاف جوجهم رشيد وليلى، ماشي غير رشيد ولا ليلى بوحدها. وكا كان رشيد بوحدو كنت غنكتب هنا سي بارون. داكوغ؟ وكا كانت ليلى بوحدها كنت غنكتب سي بارون، ولكن رشيد اي ليلى جمع. دونك درنا لور. هنايا لو نون il est masculin singulier، ولكن بزاف د الناس اللي كيمتلكوه اللي هما رشيد وليلى. دونك درت لور. وكان غير رشيد ولا غير ليلى بوحدها كنت غنكتب سون. D'accord? Donc هنا غنديرو leur. Bien. On va passer à l'exercice numéro 3. Complète les phrases ci-dessous par l'adjectif démonstratif adéquat. Mettez-vous table. C'est une place stratégique. Donc maintenant, on va passer à l'adjectif démonstratif. اسماء الإشارة. Mettez-vous à table. Je dois voir est-ce que le nom table est masculin ou bien féminin. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel. Donc table c'est
féminin et c'est singulier. Donc, je vais dire cette هذه de TE. Donc, mettez-vous à cette table. C'est une place stratégique. Bien. Immeuble est le plus haut du quartier. Donc, je dois voir immeuble. Est-ce que c'est masculin ou bien féminin? Est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Donc, immeuble, un immeuble. ما كنقولوش une immeuble, mais un immeuble. Donc, c'est masculin. Et sans S, c'est singulier. Donc, je dois dire ce. ولكن هنايا immeuble كتبدا بune voyelle. Elle commence par une voyelle اللي هي I. واش غنقول ce immeuble? Non, je dois dire cette CET. حيت مذكر ولكن il commence par I. Donc je dois écrire cette. Donc cet immeuble est le plus haut du quartier. Bien. Regarde, garnement, ils passent leur temps à errer dans les rues de quartier. Donc je dois voir ce nom. Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Donc garnement, un garnement, donc c'est masculin, مذكر. Mais avec S, c'est pluriel. Donc je dois dire c'est CES. D'accord? Ils passent leur temps à errer dans les rues de quartier. Quartier, c'est masculin et singulier. مذكر, مفرد. Donc je dois dire ce. Il commence par une consonne, donc ce. Apprenez leçon. Il est possible qu'elle fasse l'objet de la prochaine évaluation. Donc leçon. Ouais, est-ce qu'elle est féminin ou bien masculin? Est-ce que singulier ou bien pluriel? Donc on dit une leçon. Donc c'est féminin et c'est singulier. Donc je dois dire cette avec de T, E. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc corrigez ça sur le livre et quand vous terminez, prenez la partie cours, écrivez la date, l'activité, le titre et écrivez « Je retiens ». D'accord? Et si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un message sur WhatsApp. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien.